मोर समष्टि 16 नम्बर निसिमा समष्टि एतियालेके बहुत ভাল जाये नाहक किय इयात मोर लगत फेर फाटिब नोवारिब तो जेहेतु मैं बहुत दिनर परा इयात बहुत बছर काम करि आसु मैं तो जी मानुबिलाके अलप UPP लगत आसिल और कतबा BJP लगतो आसिले एखेतসকলে आलोचना करि आसे आहि आसे एतियालेके আজিৰ আমাৰ এই বন্ধুসকলক লৈ পেলাই দাদাসকলক ভাইসকলক লৈ পেলাই কমসে কম আজিৰ দিনতে 2500 মান আজি নহয় টোটাল আমি এই এক মাহত 2500 মান আমি জয়েনিং কৰিছো বেলেগ বেলেগ 10টা BCDC প্ৰাইমাৰী আছে ইয়াত আমাৰ বহুত ভাল আৰু 2500 মান আমি জয়েনিং কৰিলো ৰোলিং পাৰ্টি যেনেকুৱা কথা দিছিলে বহুত ডাঙৰ হিহঁতে কমিটমেন্ট কৰিছিলে কথা দিছিলে বহুত কথা এটো আপোনালোকেও জানে যেনেবা ওয়ান ভোট ওয়ান জব और विभिन्न फिस परि थका जागा आमार निसिमातो बहुत फिस परि थका आछे ए फिस परात माने ए 5 बछरत आरो आमी आको बहुत फिस परिलु तो जी पारो मैं काम करि आसु रायजोर लगत मैं थाकिसु सुख दुख मैं साइसु तो एटु कारणे रायजोर कथा हुनार कारणे रायजे मक ভাল पाइसे तो जिहेतु बहुत बছर एबसु प्रेसिडेंट निसिमा 3 बार होई पेलाय एतियालेके BTC इलेक्शनत प्रथम BTC इलेक्शन 2005 र परा मैं जिखि फैलाय एतियालेके मैं आसु रायजोर लगत काम करि आसु एटु ভাল पाइ पेलाय एतियातो आरो हियतर कैंडिडेट कोने हबो नहबो हियतर कथा किन्तु 6-7 जन बोली डिमांड दि आसे कोने हबो नहबो एटु आमी खबो ना जाऊ जे নহক किय किन्तु पुराना हिसाबे आरो এইবার आमार हाग्रामा सारे निश्चय सिप हबई आमी जिकिम कमसे कम आमी 25-26टा 27टा आमी टार्गेट लइसु आहिबई माने एक पक्षीय भावे आमी আহিম এই উদালগুৰিৰ পৰা আমাৰ আপ টু কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা সবতে ভাল সব সমষ্টিতে প্ৰায় ভাল তো ইটো টিকি পেলাই পাব্লিকৰ এটা ঢৌ উঠিছে আৰু এটা চান্স বিচাৰিছে আজিকালি টকা পইচা ওপৰতহে সব ওপৰত গৈছে BTCৰ পইচা কত গৈছে আমি নাজানো কিন্তু নিশত পইচাটো পোৱা নাই মানে মানুহবিলাকে বহুত গৰীব হৈছে এটো কাৰণে আমাৰ BTCৰ পইচাটো যাতে নিশতে থাকে ग्रासरुट लेभेलत पाब्लिके जाते पाय एबिलाकत आमार हाग्रामा सारे ভাল आसनी बिलाक लइसे ग्यारेंटी आसनी बिलाक लइसे एटु आमी गाय फुरिसु आरो जागाय गावे हुमाय पेलाय रायजोक बुजाइसु एटु बहुत हहारि पाइसे तो हाग्रामा सारक धन्यवाद दिसु हुनि आसु মই आहे नाहे हियतर कथा एटालेके फाइनाल होआ नाय फाइनाल होय बुली हुनिसु किन्तु फाइनाल होआ नाय बुली कय कोने पाय हियतर कथा भितरर कथा तो आमी केनेको गम पाम मैं ये कारण कलो इहतर काक दिए दियक आमारतो खबर लगा नाई काक दिए दियक आमारतो तो मैं हल फाइनाल माने डिक्लेयर दिया नाई तथापिও आमी जी पुराना आसु 17 जनत आमी 10 जन जी स्टैंड दी पेलाय आसु इहतर केतियाबा सारे आमाक माने डिक्लेयर दिसे जे पुराना बिलाकर टिकेटर कोनो किबा चिंता करिब नालागे आपनालोके काम करि थाকক बुली कोৱাৰ कारणे मैं काम करि आसु आङो उगुरि प्राइमारि हिसाबै उगुरि BCDC हिसाबै आं फंनैसो बुंनो सानदों आंनि मुङा पेट्रुस नार्जारी ओमफ्राय आङो सिगां पार्टिनिनो 7 बोसोर आङो सेक्रेटारि मावबोदोंमोन नाथाय UPPL हिसाबै नाथाय गेजेर ससेयावहाय जोङो माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आङो एरायनानै बिबाननिफ्राय एंगारनानै थादों आरो रिजाइनेसनबो होनाय जादों दाना थाङै थुङै आंजों लोगोसे गोबां मेम्बारा पार्टी मेम्बारा 7 जन आरो BCDC मेम्बारा 8 जन जोङो रिजाइनेसन होनानै जोङो दासिम दङमोन नाथाय गेजेर ससेयाव जोङो UPPL नि खामानि मावनाय बेफोरखौ जों मोजां मोनाखिसै आरो जिनाखि एकर्डआव जादोंमोन आसोल आसनिफोर दफाफोर किन्तु मोनसेबो मावफुंनो हायैनि थाखाय जोङो दा UPPL खौ जोङो बारा मोजां मोनाखिसै आरो थांनाय MP इलेक्शन आरो बाय इलेक्शननि रिजाल्टखौ लानानै जोङो हयथ' जों सानदों आं अनुभब खालामदों UPPL आ मथामथि जेनगोन आरोखा दा बेनिखायनो आङो देरहानायखौ नुहुरनानै माखासे आंजों लोगोसे कलिग्सफोरखौ लानानै
दिनै बिपिएफआवहाय जगदान जाबाय माने सिगांनि जेनाखि बिटिसिनि सुक्ति आरो दानि बिटिआर सुक्ति अनेक फारागाव दं बेनिखायनो जोङो बिटिसिआवनो आरोबाव हाग्रामा सारखौ सरकार बानायनो थाखाय जोङो गोसोआव दुंगानानै जोङो सार जेम्सजों लोगोसे दिनैहाय जगदान खालामनाय जाबाय एसेनोसै বিপিএফত যোগদান কৰাৰ কাৰণটো হ'ল যে আমি আগত ইউপিএফএল কৰি আহিছিলোঁ মই BCDCৰ মই আগৰ মেম্বাৰ আছিলোঁ আৰু ব্লকতো মই মেম্বাৰ আছিলোঁ কিন্তু যি ইউপিএফএলৰ যি কাম কৰাটো আমি ভাল পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি অগুৰি BCDC হৈ পেলাই ছাৰ জেমছৰ লগত কাম কৰিবলৈ আমি বিপিএফত যোগদান কৰিছোঁ আৰু কিমানজন আছে আমি বৰ্তমান এতিয়া 12 জন আহিছোঁ 12 জন আহিছোঁ আমি আৰু আহিব বহুত আছে মানে গোটেই মানুহখিনি ইউপিপিএলৰ ওপৰত ক্ষুণ্ণ হয় কাৰণটো এইটো তাৰ মানে ভালকৈ কাম কৰা নাই সেইকাৰণে ভাল পোৱা নাই ৰাইজসকলে সেইকাৰণে আজি ইউপিএফএল 2 এৰি পেলাই বিপিএফত যোগদান কৰিবলৈ বহুত মানুহে আগ্ৰহ হৈ আছে আৰু কি